Nuevo vídeo de Baldur 3. No sé cómo ponerme, si tumbado o sentado. Recapitulando. El capítulo pasado, pues pasaron muchas cosas. Fuimos a matar una rata. Eso nos llevó a ir a la guarida del emperador, que es el hombre pulpo que está en nuestra cabeza. Eso nos llevó a matar a unos hombres sapo que yo que sé qué cojones hacían ahí. Y eso nos llevó a encontrarnos con la mala malísima. Mala malísima que nos ha dicho, oye, si matas al malo malísimo, después nos pegamos. Y yo he dicho, vale. Entonces, básicamente, al malo malísimo le he dicho, no te preocupes, yo mato a la mala malísima. Y a la mala malísima le he dicho, no te preocupes, yo mato al malo malísimo. Ahora vamos a matar al malo. Vamos a matar al malo malísimo. Porque parece lo más fácil. A veces así farmeamos XP y a veces así nos hacemos más fuerte. ¿Vale? Además de todo eso, compramos un laúd con un 150% de esto de descuento. Y me he ido a cenar, ¿vale? Lo he dejado tocando y va a ver cuánto dinero vamos a recoger, ¿vale? ¿Cuánto dinero? Se acabó. ¿Dinero? Eso es. Fíjate tú el tiempo que ha estado, ¿vale? What the fuck. No le pide tiempo. Pero ¿qué me han dado? Ha invocado oro. Encima ha invocado. Para la gaceta, su excelencia como la segunda. La segunda avenida. Se pueden ir a la mierda. ¿Qué me han dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros. Su puta madre. Pensaba que por comprarme un laúd mejor. Uy, este está enfadado, espérate. Vamos a hablar con esto. Ahora seguimos farmeando experiencia y XP. Pues más dinero no tengo, ¿no? Tengo 28, ¿no? 28. Me han dado 6 euros, cabrón. A ver, tú. ¿Qué problema tienes? Te parto los 5, ¿eh? No, no le pasa nada. Hoy estoy muertera. ¿Qué hay ahí? Bloody ridiculous. Some folk must live a charmed life if a child playing in. Vale. Aquí me da un poco de pereza entrar porque hay una tienda y la verdad que tengo auténticos vicios a las tiendas. Es que no me cuesta encontrar una tienda de cerco, tío. Por cierto, las tiendas debería de visitarlas porque según tengo entendido, por cada nivel cambia. Sí, pues coge eso. Un sitio raro. ¿Qué es esto? Insertar objeto. Sería una locura. Pero... ¿dónde está? Yo he cogido el libro, ¿no? Estoy loco. Ordenar por tipo. Ah, yo cogí este libro. ¿Qué pone? Claro, la vida. Claro. Esto no me hace tampoco la vida. Claro.
En la vida, no. No sé qué ir ahí. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Mega qué? Ah, una planta. Vale, pues vámonos a la verga. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Those clanking great steel watches. Vale, pues ahí no hay nada. Bloody hate. Ahora sí que sí, nos No vamos matter para what the acá. mouth Que es a donde íbamos nosotros. The idea keeps the ignorance aware. Tenemos la mierda esta. Vamos a investigar. Being first in line if the line's not ¿Qué es moving. esto? The brain. It's here. Stay away from the gate. Allá de la puerta. Listen to me. If you go any further, the brain will dominate us. Oh. We are not ready. Not living in the upper city after we get in. Passing the gate could be the What the death of fuck, eso no lo sabíamos, Eso te digo yo que no lo sabíamos. Perhaps Lord Gortash will revive that grand tradition. Don't you have nothing else to do but browbeat this poor? Oye, no viene a la tienda, espérate. ¿No viene a la tienda o yo estoy loco? ¿Que viene a la tienda? Ah, el niño. You want a copy of this rag? Gold. Make it quick. Sí, dame. Looks great this time. Le compro eso a todos los niños desgraciados que hay por ahí. We should be at home with our loved ones. Tú, enano. Cómprame y véndeme. La logia Illuminati. Well met. I am the Society's leading expert on myconid spore telepathy. But I've had... Oh, I miss them, those myconid spores. Don't feel quite... ¿Qué? You find yourself in the cradle of all knowledge relating to the Underdark. Tell me, what can the Society do for you? Yes, dear Lady Esther, one of our most reliable contractors. Though unfortunately, once the dust has settled on this whole invading army mess outside the walls, I'll find another contractor. Was there anything else? I should really get back to my research. Feel free to explore the lodge. Our knowledge is here for the common good. Really thinks of me. Genetic morality is not just theory, but fact. Ah, es el mismo loco del coño, ¿no? I miss my... Que sí, yonki de la vida. ¿Qué pasa? La puerta. ¿Está gracioso o qué? So much Underdark strife comes from vying for scarce minerals. I seek to invent new... Nada, pero que ni nada. Why can't a man be passionate about mineral ores? Once I publish my paper proving that it's just hyena mite infections that make no... Esa puerta me da la impresión de que no podemos...
Still breathing, despite everything. With haste. I wonder what's past this. Está guay esto, pero no lo vamos a usar. Tenemos un 9, ¿eh? Lo tenemos. ¡Raca! ¿Qué? Ahí tienes. Vaya porquería. La gestión de las pociones es una movida, ¿eh? ¿Cómo que no, ella? Time to press ahead. Bueno, vamos a seguir investigando. Para los que no lo sepáis, pared de hierro. Lo que estamos haciendo es buscar en los bajos fondos, en la baja ciudad que diga, la forma de destruir los robots. Not sure what to make of it all, to be honest. Stand back! I can't have laymen disrupting the ephemeral. Well, some spirits do communicate. Wonderful little beast. Nimble as anything. A man of means, judging by his attire. He looks like a merchant or a junior council member. But right now he's without care, entranced by a tree. There was a squirrel in the tree. Marvelous creature. Inquisitive and nut-crazed. Oh, just tired, I suppose. It's been quite a long day. You wouldn't happen to know where I live, would you? Oh, no, nothing like that. I'm as fit as a fiddle. It's just that certain things are... This is more than a lapse, you sense. Something's been done to the man's memories. Well, I remember I was sad. But in truth, I'm not quite sure what caused it. I'm not even sure I know what sad it... And I came from that building over there. They were very nice to me. Seemed very helpful. Though, for the life of me, I can't recall what I was doing there in the first place. There must be, you would think. You know, I can swear there is someone, but their name escapes me. Hells, even their face escapes me. A figment of my imagination, perhaps. Oh, it will come back to me. Or not. I'm content enough here, in either case. Vamos a ver. Ah, no lo consigo. Y como me la pena el gasón este. What do you think you're doing? Poking around where you don't... Yo, ¿cómo te va a enfadar, ello? ¿Cómo te va a enfadar, ello? ¿Que eres tonto o qué? ¿Dónde está el chino? ¿Qué cojones hace el chino aquí?
Chino, gilipollas. It's peaceful, isn't it? When she was little, I couldn't wait for a time when she was... We've got a job to do. Vení por aquí, ¿no? Aquí era, aquí era. Spirits do communicate in a rather Estúpido de mierda. A ver el chino, te va a enterar. Ah, pero si puede darle quien sea. ¿Dónde está? Volar, volar, volar. Hola. Quiero volar. No puedo volar. ¿En serio, tío? Blood comes easy these days. Trust the elf father and grip my hand tight. Let's move. I have something to ask. Pardon my singing. That lullaby's been stuck in my head since... Funny. ¿No se acuerda? Don't waste a step. Let's have a look. Best keep your hands to yourself. You'll be... Ay, la puta China, hermano. ¿Tendría que resolver misterios eso? Welcome. The House of Grief lies just... Greetings. Ah. Do you seek help? You are in the right place. Esta gente hace cosas raras aquí, te lo digo yo. Pasa que con el gitano no puedes tú, te lo digo. Él se mete en tu cerebro. Welcome to the House of Grief. Are you here to be on whatever ails the heart, whatever weighs upon the soul? We can help. We release people of the suffering in their hearts, melancholy, anger. I think you could benefit from our help. In fact, I think you're desperate. I sense turmoil in you, even if you cannot bring yourself to admit it. Ni 4 euros de mierda. Maldita sea. Greetings once again. Perhaps you have had a change of heart? The unburdening can provide succor to all. A great deal of people in need have entered that door. Admitting you have a problem is the first step, the hardest step. After that, we will be by your side. Más que no. Her expression is a pure lack of intent. She is impossible to read. There is the matter of the fee, a trifling sum compared to the peace we can grant you. Rest assured. Ese comprar con la paz. Wonderful. Let the healing begin. First comes the mapping of the heart. You will be asked questions. It is important that you answer as truthfully as possible, so that we may know precisely what... The mapping will take place in the next chamber. Please, follow me. Por 1000 euros, pero con la super. La verdad. Ya, me eché la puerta en la cara.
Do not look upon me. No me mira. This is your time, not mine. Look inward. See what will be discovered. You are here because something grieves you. Perhaps you know what that is. Perhaps you merely think. The mapping will reveal your heart form. Then the healing can begin. Answer the questions I put to you, and answer honestly. The lips may try to deceive, but the heart will offer the truth. What last caused you to shed a tear? Una pregunta demasiado personal a un personaje inanimado. Vamos a darle un poquito de vidilla. Vamos a decir la soledad. Un personaje como este, tan vivo, tan humorista y tan tal. Creo que le pega a tener esa personalidad de decir, sí, yo estoy muy bien de cara a todo el mundo, pero en verdad no estoy tan bien. Vamos a decir la soledad. So be it. The second question. An unfamiliar presence caresses the deepest layers of your mind. You realize she's trying to detect your thoughts. The second question. What is your unspoken desire? Your heart form begins to take shape. The third question. Sigue el rollo. What is your greatest fear? ¿Cuál es tu mayor miedo? The heart form grows clearer again. Such a burden you carry. The fourth question. How would you spite one who wronged you? Puedes tú. Hostia, si me han traicionado. So simple. As you wish. The final question. How would you feel if all your burdens were lifted? Diría esto, pero... Venga, voy a decir esto. Creo que esto es lo sensato. You know the value of suffering. Good. Life is full of it, whether you welcome it or... It is done. Your heart for... You possess a violent heart. Rage grips you. Blood inflames you. The House of Grief knows such burdens, and can lift. Our help comes at a price, one that cannot be discussed here. We will talk further. I am Viconia de Vere. The House of Grief is mine. But what lies beneath? That belongs to my mistress. And that is... We will talk more down below. Oh.
¡Ay! Todo el mundo falla en la investigación. Vale, pues nada. Here we go. What the fuck. Para que no nos dé nada. Uf. Espérate. No one back home will ever believe this. Vamos a seguir, Espérate, vamos a seguir. No sé dónde va esto, pero vamos a seguir. Put my hands on everything. Should mind my step. 500 de experiencia. Esto yo he estado aquí antes, en un sitio como este. Never a dull moment. Aquí están todos locos del coño. Te lo digo yo. ¿Qué pasa aquí? Vamos al otro lado, Never wanted the easy path. Still alive, so that's progress. ¿Esto qué cojones es? How much farther can I go? Jeringa. All right. What now? Maybe I need more pockets. Jeringa. Interrogatorio. Los muertos de la gachi. Confirmadísimo que están locas del coño. No traps, confirmadísima. Ahí que lo encontramos. Sobre todo en esta sala. Guau. Yelmo. Hay que recuperar el dinero perdido. Yelmo. Cofre carta agiloso. No one stopped me yet. What's inside? Forza. Bet I can crack that open. Un 20, loco. Y tengo un 9. Esto estaba tier 2. ¿Cuántos tier 2 tienes? Is that blood? 1. No, never mind. Looking ahead. 1, así que no, guacho. All's well that ends. ¿Cuántas notas musicales? 5. Notas musicales que te puedes gastar. I wonder what's past this. Gástate notas musicales, eso sí. No puedes fallar. Es un 1. Su puta madre, ¿vale? Otro 20. Un 5, un 4, un 7. Un 3, ahora sí. Ahora saca el 8, la puta. Vale, el chino. No time to rest. Aquí hay aquí. Mierda. Un 20 para esto. Más coras me están dando, te lo digo. Moving in. Ah, mira, se ha aventado.
Herramienta de ladrón. Y herramienta de ladrón. You picked the wrong fight, friend. Vale. I have a lot on my mind and, well, in it. I have to keep going. Keep going. Mother Superior will deal with you. Here we go. Get going. Yo he estado aquí. Nivel 4, nivel 4. Me sorprende los niveles, ¿eh? Según yo, tendría que haber niveles más coño, como esta. What the fuck. Adoradora de Lot, no parece muy buena, ¿eh? A causa de otra criatura y tendrás santuario bloqueado durante un turno. No se puede cegar. Los arqueros sobre todo tienen que... ¡Hostia! Movida de gas, sí, ¿eh? No farther, or you'll find yourself sporting a new hole in your... Don't test me. Back up. ¡Me va a liar la de Dios! Porque yo no me dejo mangonear. Don't test me. Back up. ¿Qué quieres tú, Mara? You and I need to speak. Welcome to the true heart of the House of Grief. For what is grief but a facet of loss? And what is loss but the very nature of my Lady Shah's? I saw in your mind when we spoke above. Quite an adventure has brought you to this point. Illithids, kidnapping, infection, the Hells, hunted by cultists and Githyanki alike. And, of course, the artifact. Its name does not concern me. Its power does. I have been awaiting word of this item for some time, ever since I dispatched a cadre of Lady Shah's children to retrieve it. I have been very patient, but no more. Ojo que este no está.
Vale, vamos a hacer una cosa. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Can't give up now. Don't test me. What to do? Me da la impresión de que se van a transformar en algo. Nivel 4. No father. No. Me suena raro. Raro de cojones. I felt Shadowheart's presence in your mind, and with it, the artifact. She succeeded in retrieving it, but then it is you who appeared, not her. Where is the artifact? I did not consent to questions. But I suppose you have undergone a great deal to reach this place. And anything I tell you cannot compromise me now. For you will either leave on my terms. Whispers reached my ears from all corners. Potential rivals of Lady Shah, all vying for the same prize. A new god, amassing the disaffected, the outcasts. Those who should turn. This absolute is but an upstart, disturbing the natural order and threatening to impede the glorious return of Lady Shah's pure, endless darkness. I had to act. I had to strangle that foul conspiracy while it was still in the cradle. We learned all we could. The artifact was the one thing the absolutists feared. The one thing they desperately wanted to keep out of their enemy's grasp. I had to have it. Lo único que querían mantener a toda cosa era la su enemigo. To fight so many foes openly could prove unwise. Shah's children are better deployed as daggers in the shadows, not massed upon a battlefield. So let the others fight while we wait. Once they are spent and bloodied from each other, we would slip in and take the prize. Alas, most of those I sent perished. All but one. Shadowheart. Viconia trails off, holding your gaze with a dark, hungry look. She has staked everything on acquiring the astral prism. No, I think not. The artifact occupies you greatly. I felt it. Most curiously as well. Humor me with a little negotiation. Perhaps we can find terms that will allow blades to remain sheathed. How about the artifact for your life? And perhaps even my support in the battles yet to come against the Absolute. Ajá, aquí viene, menos mal que estoy hablando con ella. Aquí viene, gitano. Me la pela, loco. Del búho. Un 14, espero que sea suficiente, vamos. Buah, más que suficiente. My interest is defeating the Absolute. It seems you're on that path already. I will not have it said. Shadowheart. Surrender her to me. She has much to answer for. Por la cara, primo. Por la cara. Esto no ha pasado. Esto no ha pasado. Supongo que estoy mintiendo, pero pondría mentir. No sé qué por la cara. She was mine to deal with. You robbed me of that. I suppose dealing with you will have to suffice. Un 30. Tengo un 14. Me hace falta un 16 a lo poco.
Ahí tienes. Perhaps I am being ungrateful. You spared me having to look upon that whelp Shadowheart's face again. Very well. You may go freely, and count upon Lady Shah's warriors when the final battle is met. ¡Oh, la cara, primo! No hemos hecho, no hemos hecho bueno de los malos. Increíble. El gitano. Cómo la lía. Tengo 1000 euros menos, pero bueno. Ya le partiré el hocico a esta gente. Another step forward. Por la cara. El gitano loco. This calls for careful footwork. Light on my feet. I'll give it a shot. Jeje. Escudo de sonada. Jeje. Ojo. Ojo. ¿Sabes cuál va a hacer el truco? Mira, este va a hacer el truco. Coger daga. Hierro. Bota. Escudo. Asa. Asa de guerra. Espada larga. Aquí dice que podemos cogerlo, pero no está tan claro, ¿eh? Esto lo vamos a vender. Estamos ya cargadísimos. A ver, venimos aquí. Ordenamos por peso. Armadura. Obtiene más uno en sigilo. Una mierda, pero bueno. Naisin. 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 Escudo. Naisin. Ese escudo lo vamos a encontrar aquí. Un +3. Naisin. Una foto de mierda, Naisin. Espérate. ¿Puedo hacer así? ¡Ojo! 13 botellas de esta también. Naisin. Venga, vete a cagar. Naisin. 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 No he liberado nada de peso. $2,7. Pasó 50 kilos. ¿2 kilos? 25. ¿Dónde está aquí? Ah, 3 kilos. Aquí está los 28 kilos. 1 kilo. ¿Cómo tengo tanto peso si no tengo nada lo harto? No sé. Ajá. El mapa de Faerun. Mapa. No sé por qué no hace caso la primera, ¿eh? Martillo. Vale.
Naishin. 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 Ahí está. Curioso eso. Vale. Pues... nos piramos. Lo hemos dejado todo saqueado, vamos. Me faltaría esto. ¿Sabes qué te digo? Me lo guardo. Nice. How much farther can I go? Seems like a good moment to talk. This is a holy place. You would be wise to show respect. No me deja. ¿Cómo ha salvado la situación? Oh puta, Better not be cursed. Leave me be. What's in here? These volumes. They're all about Shadowheart. Years of training and tutelage. Ha muerto. Vale, vale. Vámonos a la verga. A ver cuánto llevamos de grabación. Aquí la idea era matar a todo el mundo, pero mira, si nos van a ayudar en el combate final. Ojo, que nos ayuden. Me parece muy Gucci. Por algo tenemos un gitano. Por algo lo tenemos. Ahí ha hecho su trabajo, ¿eh? Oh. Venga, coño. Aquí estamos. Venga. Todavía no he llegado donde quería llegar en el capítulo pasado. En el capítulo pasado quería llegar a un sitio. Todavía no he llegado ahí. Venga, nos vamos. Muy WTF todo, ¿eh? Te lo digo. If there was anything we needed protecting from. One must be prepared at all times. A ver. Es que no me acuerdo, tío. Investiga la sala. Investiga la sirena rizada. Voy por aquí, ¿no? Por aquí no he ido nunca, por lo visto. Welcome to Lady Janeth's celebration of the arts. Decidedly not. I have more to do with dust brushes than paint brushes. Lady Janeth is a dedicated patron of the arts. She doesn't care for status. Today's event is a public showing of many fine pieces she has commissioned. I've more to offer than standing guard all day. Enjoy the party, sir.
You shouldn't disturb painters at their easels, and you shouldn't disturb chefs in their art requires focus. You served this to Lady Janet. It's raw. Desagradable. Sorry, chef. Cool, eh? Don't know what you're talking about. Just a bit of harmless workplace gossip. ¿Que le gusta el cachón, seguro? If you're hungry, go to the kitchen. Aquí estás solo, por algo será. Perhaps I should speak to Mr. Nemonis about a promotion. How many more mouths will we have to feed? I wouldn't stand for... Don't you know not to interrupt you? ¿Y yo qué pasa que la gente? Remarkable brushwork. I believe it's your turn to throw the next. No paso de arriba. Say, give me back my gold. I spent half my fortune on that bloody painting of yours. As well you should have, because it isn't a counterfeit. Then you leave me no choice, sir. We settle this outside now. Dios, se van a pegar. Ya le vamos a verlo, a ver quién gana. A new face. How wonderful. Please, enjoy the day. Just don't touch anything. Ah, you're a fellow collector. I see no harm in that. I've a few pieces gathering dust. ¿Y yo para qué quiero tu mierda? Verde esférico. ¿Qué pasa? Uy. Pack your things. You'll know you've shamed House Janeth and me for the last time, Bailey. Who the blazers? Ah, sorry, sir, but this is a staff area. Whatever a guest might need is available downstairs. Vaya tela. Vaya tela. I've been Lady Janeth's Chamberlain for nearly 10 years, and she has always trusted... Bailey, you're fired. You have 5 minutes to collect your things and... Bloody hells! From the upper city for this little viewing of her. Claro, que está enfadada conmigo, hijo puta. Tiene que me cuenta. Eso es una mierda. Es grande la casa, This cojones. is a staff area, sir. Anything a guest could want. You've wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. Y no vea. You managed to talk your way in. It seems the rules have not changed in your absence. You're still trespassing. Muy XD eso, ¿eh? Muy XD.
Es un arma, lo estaba viendo, ¿eh? Lo estaba viendo venir, es un arma. Un arma mega única. Ahora el chino dice que no vuela. Gitano, me cago en tu puta madre. Tío, este gachón, hermano. Ahora, ¿por qué no vuela, tío? Es que ese porro, ¿eh? Esta es una bola normal. Better be cautious. I'm visiting the docks. Somehow, citizen, Lord Gortash forgot to tell when she was little. Still breathing. I've wished to live long. Interesting. With haste. Never a dull moment. Es que no venís a saltar, tío. Esconderse, correr. ¿Dónde está saltar? No sé si tengo bugueado el personaje o no sé qué mierda le ha pasado, tío. Que falta un cuadrado. Mira, saltar. Yo. What path lies before me? Y yo hay un niño chico ahí, hermano. ¡Oh! Lo han matado. No sé qué va a pasar, ¿eh? Lo gracioso es que no vamos aquí, ¿eh? You've wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. Perfect shade for my second drawing room. Sí, pero la pelota me la quedo. Ay, ni polla. La pelota no, el cohete. ¡Qué guapo! Un arma mega única. No, claro, tiene que ser aquí. ¿No? No es un arma. No me diga que es.
Pues no es tan única, ¿eh? Es un consumible, es algo que lo tira. Ay. Best be on my way. Ojo, un tren. Oh. Oh, me duele el culo. Oh. Aquí nada. Fin del mapa. Y yo, ese mapa es terriblemente grande, ¿eh? ¡Ojo! Lo encontré. Lo encontré. Esto venimos a buscar. ¿Cuánto queda de capítulo? ¿Qué hora es? 22:50. Vale. Termino y hago otro capítulo. Nos vemos como siempre, gente, en el próximo capítulo. Chao, chao.